Ba. Ababa. Ababa. Sabi ni dinosaur. Mama. Un boy. Mama, 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 mama. Hello, cute! Pasakayin mo si baby, oh. Ito tayo, oh. Uy, uy, uy. Tataas pa yung kamay niyan. Maglinis ka na dyan. Oh, natapon mo na. Tayo mo yan.
Naglaro na. Step, 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 step. Very good. Step, 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 step. Go na. Step, 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 step. Oh. Step, 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 step. Oh. Flowers. Smile. Say hi to mommy. Hi, hi. Get the ball, get the ball. Ayaw niya sa ibang laro? Sa ibang ano? May slide ka doon sa bahay eh. Hala, 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 oh, marunong sa mami. Hayaan mo lang siya. Ayan mo, malambot naman. Ayaw na. Ayaw na. Ba pinalitan na nila yung barikada nila? Dati yung plastic mo eh. Saan yung penguin? Yung pig. Where's pig? Very good. Panda. Where's panda? Panda, anak. Very good. Saan yung giraffe? Very good. Where's tiger? Tiger. Tiger. Very good. Saan si elephant? Elephant. Very good. Saan si lion? Lion? Lion, anak. Very good. Where's monkey? Monkey. Monkey. Very good. Next naman. Ayun! Nasaan na yung elephant? Where is elephant? Ayun! Yung giraffe. Ayun! Yung kangaroo. Ayun! Kangaroo! Ayun! Nasaan na yung monkey? Monkey. Ayun! Nasaan na yung pig? Ayun! Nasaan na yung sheep? Galing! Say hi to mommy. Hey mommy, hi. Hi, may kinaka na cry ako. Ayun, parang dinosaur.
daming dinosaur. Uy, kinikilig pa. Uy, kilig na kilig. Aman. 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 Sige na, kanta lang. Sing na, sing. Galing. Galing. Kanta dali. Kanta dali, kanta. Tapos pasok sa akin na sindi. Kanta dali. Kanta, kanta. Kaya nagkocontrol niya lang yan. Kaya nagkocontrol niya. Dito ka nagkocontrol yan. Oo. Bangga na. Dito, dito. Punta ka dito. Doon, doon. Yan. Yan. Very good. O, doon naman, doon. Kami tayo. Yan. Yan. Good naman.
Oo, dito. Yan, okay. Oo, liko. Yan, dito banda. Ikot naman, ikot. Yan. Ikot pa, punta dito. Punta dito. Dili. Kanan, right. Yan. Sige, diretso lang. Sige, exercise ng tatay mo yan. Pagod na. Dito na. Na. Sa iba nakatingin. Yan. Uy, nauntog. Picture mo kami, ma. Nako, look mami, oo. Ayan na. Let's go. Tama na sila sa family. Wow. Hindi ka pwede dun. Nako. Tuturut, baby. Saan si Grandpa Shark? Ayun o si Grandpa Shark. Tuturut, pasas, turut, Grandpa Shark. Slipan siya. Kami siya. Happy na naman. Daming fish naman doon. Pero maliit pa yan. Tilapia pa yan. Ay, hindi. Oh. Parang tilapia. Oo nga. Kasi kisalbo lang, no? Wow! Ayun din ang fish, oh. Hi, fish!